that created a havoc across the state, I believe across the country, that forced the BJP to take out the post that they had Twitteraचे जो पण घायलो, they had to basically take it out. So minority जे हुई ना हुई एक अन्याय जाता and they got the relief through the court when the court observed that this is just suspicious गाणं की ते human trafficking and serious charges of forced conversion. I asked the Chief Minister. He said that these type of things do not happen. But if you will not happen in the state of Goa. But Choilyar Huina Hui, a non-state actor in the past, they have tried to spoil the peace in the state. It is very important that we protect our identity. We will lose in forms of tourism. आमचे कम्युनल हार्मनी म्हणून आमी फामाद आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान हेजेर दक्कल घेवपाक जाय कित्याक जेन्ना मणिपूर इन्सिडंट जालो त्या वेळार आमी प्रोटेस्ट केलो की थिंग जाता तें पोतींग कित्याक जावपाना मोदें गेले त्या वर्साक देवर यू कूड सी द पीपल नॉन स्टेट एक्टर्स सर्टन विंग्स ऑफ सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज ट्रायंग टू स्पॉयल द पीस तेच नंतर जे ओबीसीचो मुद्दो आसलो मेन खास करून पोस्ट ग्रॅज्युएशन सीट्स फॉर मेडिकल इन द मेडिकल फील्ड इतले वर्सां जालीं हें पेंडींग आशिल्लें वेन आय रेज दीस पर्टिक्युलर इशू इनफॅक्ट दी ओबीसी wing organization, they had come to us requesting us to raise this particular issue ki 27% reservation should be more, and also in post graduation je ek 100% roster system asta तितून तांकां सगळे super speciality and तांकां choose करपा मेळना. So they said the chief minister assured that they would come out with a notification in the next few days. So that is one thing which is a welcome move. ओल्ड गोवाचे जेन्ना बाब रुदोल्फान प्रश्न काडलो त्या वेळार त्या प्रश्नाचेर आमी उबे रावन जो इलिगल बंगलो थिंग खास करून तो सुभाष बाब फळदेसाय म्हणलो सगळे सारके जाग्यार आसा पूण इलिगल बंगलो जो पड थिंगा आशिल्लो 54 इलिगल स्ट्रक्चर्स हे सगळे चोयल्यार इलिगेलिटीज थिंगा प्रमोट जाता एज अ प्रोटेस्ट वी आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर हू गेव परमिशन हाऊ डीड विदिन 100 meters दिस केम and they said the issue is sub judice. तांकां जाय जाल्यार sub judice issue discuss करपा जाता जाय जाल्यार ते sub judice issue discuss करून सोदनाय. सो हूंय ना हूंय म्हाका दिसता प्रॉपर्टीज अरावंड डेट आर प्रायम एंड एक बिल्डर लॉबीलो प्रेशर आसा त्या प्रॉपर्टीज थिंगा डेव्हलपमेंट करपाक इकोस्टोन रिसॉर्ट म्हूण येताले आय रेज दीस टायम एंड ओवर अगेन देन IPB वॉज फोर्स टू बेसिकली मेक शुअर दॅट दीस स्ट्रक्चर्स दीस प्रोजेक्ट वॉज स्टॉल्ड. आतां थिंगा आमकां कसलेंच डेव्हलपमेंट विदीन दॅट पेरिफेरी नाका हो डिमांड आमी घातलो आनी तो इलिगल बंगलो मुखेलमंत्रीचो कावंटर पार्ट योगी आदित्यनाथ तो उडयता हा बंगले बिंगले सगळे थिंगा करीता ती भाशेन तेजी देख घेवन मुखेलमंत्रीनूय तें बेगबेगीन करूं जाय बेगबेगीन केल्याकूय म्हाका दिसता गोंयकारा बारा आहा म्हूण हें खोटलें. चवथो इशू जो नॉयज पोल्युशनाचे आहा नॉयज पोल्युशन इन बागा कलंगूट अंजुना पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड फेड अप. Today, in fact, there's a front article on Herald. It is stated that particular clubs, about 6-7 clubs, the names I have taken, goes to about 135 decibels. It's not permitted. Basically, people are suffering their sound norms for as per the High Court order. Khazar जरी तो रांता कोणे गोंयकाराके जाल्यार 10 वरांचे बंद करता. आनी how are these clubs up to 1 o'clock, 1:30? They are allowed to play such loud music. I'm not against tourism, but म्हाका दिसता Supreme Court आणि High Courtaची जेन्ना ऑर्डर आहे strictly these orders are there. These needs to be passed. जे टॅरिफ हायकाचे स्मार्ट मीटर and the demands उलयतले आमी but आज jerk has hiked the rate. Minister says he says that it is because of jerk that they have proposed. But in 2022 this same government जेन्ना jerk hiked it, they holdar dollo to. They freezed it. But why is this 6% rise? More than 600 crores have to be recovered. 600 crores of commercial units, industrial units. Government itself has to pay, departments have to pay so many crores of rupees. And why tax the common man? Ana smart meter jenna tender zalo about 467 crores. Aaj to 90% above gela. So it's about 870 odd crores. When you say 870 odd crores, out of which state government has put almost 820 crores and 70 belongs to center, so it's about 890 crores.
DG मार्ट कोणा तो टेंडर दे हॅव गॉट इट. प्रश्न असा आहा की हे पयशे ते कंज्युमरा कडेन रिकवर कोतले आनी देर सिम्स टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट. जेमी कोण टेंडर सांगला तेमी वर्क बोर्डा धाडा तेच मेंबर मागीर REC धाडा. REC के म्हणटा इट्स अ मनी मेकिंग टायप ऑफ एन इन्स्टिट्यूशन. कोत मागीर टेक्निकल टीमी हाडा. सो देर सिम्स टू बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट. दुसरें, ह्या सरकारान एक सर्क्युलर काडा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑन 39,000 लोकांले जे एक्सेस ना मिटराक ते काडचे म्हणून रिअलोकेट करचे. सो वॉट इज द मिनींग ऑफ स्मार्ट मीटर? स्मार्ट मीटर मीन्स इट कॅन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेअर. सो वेन इट कॅन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेअर साधारण 10,000 रुपया एक एकल्या लागतले. सो इट्स अबाउट 40 crores दॅट द कॉमन मॅन हॅज टू डू. शिफ्ट केले आनी थिंगाय स्मार्ट मीटर घाताय. देर इज एब्सोल्युटली नो लॉजीक. द मिनिस्टर हॅज agreed that he would look into it. मागीर येलो अबाउट ये झोमॅटो स्विगी 8,000 सुमार जे मनीस आहाय गेल ते वर्साय मोविन गुदिनो सांगलोले हितून लक्ष घाल म्हणून. तो चड बिजी आहा, तो फिल्मांत आहा, फार्म हावजांत आहा, वयतींग तो आहा. पूण लोकांले हे प्रश्न सुटावे करपाक हांव तरी दिसना. कित्याक लास्ट टायम ही अश्योर्ड मी दॅट ही वूड मेक शुअर दॅट दीस पीपल वूड बी रजिस्टर्ड. टुडे बाबूश मोन्सरात इज गिविंग अ डिफरंट, absolutely a different picture. It is completely different. तो म्हणते आपणागे jurisdiction आहे ना, आपण ट्राय करतो ना. अरे 8,000 लोक हे most of them are outsider. Tomorrow when someone comes with Swiggy, there is no police verification. येतले आनी सुरमान वयतले, कांयच mechanism ना. आनी हेजो रेव्हेन्यू स्टेटाक येवपाक जाय, एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू रिजॉल्व जावपाक जाय. बट खंय ना खंय म्हाका दिसता दीस गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस. मुखेलमंत्रीन जे सांगलां, आय डोंट नो वेदर देर अश्युरन्स कमिटी इज स्लीपिंग. मेन मुद्दो येयलो रस्त्याचेर अबाउट द क्वॉलिटी. गेल ते विकाक यू सी द चीफ मिनिस्टर ही इज ऑन रिकॉर्ड. आय आस्क्ड हिम, अरे ते ब्लॅक लिस्ट सारके रायट्स म्हणून ते सारके ब्लॅक लिस्ट करिना. आनी जेन्ना ब्लॅक लिस्ट करिना जाल्यार रस्त्याचो क्वॉलिटी तूं म्हणटा 5 वर्सां रस्तो उरतले मग 5 वर्सां रस्तो फंड मारपाक परमिशन ना. आज परिस्थिती अशी आहा की 5 म्हयन्यांनी रस्ते सारको न्ही आनी नो बडी इज ब्लॅकलिस्टेड. आनी म्हाका ते दीस म्हणूंक लागलो की रायट्स म्हणटा ते कॉम्प्रोमायज्ड आउटफीट. आज जेन्ना जबाब दिला की रायट्स म्हणटा ते क्वॉलिटी चॅक करचो, ते लास्ट विका म्हणूंक लागलो रायट्स सारके काम कोणे. आज म्हणूंक लागलो रायट जबाबदारी. सो वेन आय आस्क्ड हिम ही सेड दॅट ही वूड बेसिकली मेक शुअर दॅट आतां रायट्सान तूं एक सम PSU आट म्हणतो सेपरेट एजन्सी रायट्स आर स्क्रॅप करतो. सो दीज आर इम्पॉर्टंट डिसिजन दॅट हॅव बीन डिस्कस्ड टुडे एंड आय बिलीव that accountability has to be transparent. This government is sarko corruption and itlo budla, and we will make sure that this accountability they are held responsible for this accountability. तरी बाब तुम्ही कितें म्हणटा आतां वचत थंय पळयत जाल्यार इल्लिगल एक्टिविटीज चलता. सो गव्हर्मेंट खंय तरी हे सपोर्ट करता अशें म्हणून शकता. 100% फाल्यां होम डिमांड आहा. आनीक आज खबर आहा तुका मोटको मोठो सगळे आहा, ओपन आहा क्लोज आहा, इज इलिगल सारकें. गॅमलिंग वयता ती गॅमलिंग दिसता. आज क्रायम वाडटा, आज ड्रग्स वाडटा, आज मर्डर वाडटा, आज रेप वाडटा. यू लूक मरे एवरीवेर यू सी ऑल यू लूक इन द clubs are given permission, they are not worried. So basically the police has failed miserably, and the worst is yes सगळे पण डाकू येता हिंगा गोंयांत. then खबर आहा prosecution is the worst in the country, 19.8% worst. So when they have such a worst prosecution rate, ते डाकू येताय हिंगा येताय ते म्हणटा ते सुट्टाय मग हिंगा. They come here, do the crime, and they are saying they are on grounds, charge sheet सारखे फायल करेन. So everything is a corrupt system that tomorrow we will take up. सर आनीक विशय आयिल्लो सरनेमाचो विशय, ताचेर तुमचो व्यू कितें आहा? ना हांवें सांगलां शिंकरो आहा तो शिंकरी जावप हें ओके, कामोती आहा ते कामत जावप हें ओके. पूण जेन्ना गफर कान जाता फेर्नांडीस ताका एक क्लॉजीस आसता ना अंडर मॅरेज इफ देर इज सम चेंज वॉट एवर इज परमिटेड द कॉन्स्टिट्यूशन हॅज टू हॅपन. बट the benefit of this has been taken basically by certain schemes, OBC schemes, schemes are under ST, SC, all these things are happening in the state of Goa. What has changed? They came with a notification. Still these things are happening. Today Aligunda changed to Alagundi kidi ha to Tandagunda winda it changed and kon gaonkar japa sottalo. So let us be serious and get
a law in such a way that goans today preference are there rather than outside. एरिबा वानेक म्हणजे तुम्ही ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचे जे उलयला तो पयलीं तेणी कितें म्हणलें खबर आहा हांव जर मिनिस्टर नासलो तर पयलीं एक्टर जावं